Watu ya. Nggih. Watuk kali abu-abu itu. Nggih. Tapi sampun banyak perubahan, Pak. Nggih. Kuat. Nggih. Peredaran darah kan mboten lancar iki. Nggih. Pas kula sama pencetakan iso juara ya, Pak. Nggih. Enak. Nggih. Terus apa apa? Nggih. Nggih, Pak. Sikile pun aman to mboten nambah. Nggih, sampun lumayan, Pak. Nggih. Empuk bulan. Winginan niku damel mlaku sakit pupule watos. Yen kolesterol sampe dhuwur, Pak. Kolesterol, Pak. Nggih, dhuwur. Nah, nggih. Mamat kula kolesterolnya dhuwur mboten, Pak. Nggih, padha Pak sampean njen. Dhuwur ya. Nggih. Waduh, kolesterol kan. Mangane dina niku darah dhuwur niku kolesterol Nggih. dhuwur. Nggih. Wis demam loro niku kolesterol dhuwur. Nggih. Dhuwur. Sampai suntak tegane ya. Nggih. Tapi kok ada yang ngomong kok ganggu saraf Pak. Nggih. Sampeyan nggih watu to, Mas? Dalam Sampeyan watu nggih nih. buatan kula. Kula buatan watuk, Pak. Cuma itu lho saraf belakang kenceng ngeri ini lho, Pak. Ngomong sirah-sirah. Ini kan kolesterol dhuwur. Kolesterol tinggi.
putih sepas-sepasan itu kan. Mboten, Pak. Wis sama. Nggih. Kalau orangnya yang ini berantak aja di rasanya. Nggih. Jadi lambung itu kan Nggih, Pak. berantak aja di. Itu darah lancar. Juga apa ya? Mula dereng mriki kok Pak ya Allah. Rasane ra karo-karoan. Mboten doyan mangan. Ayo. Ya Allah. Mangan pun doyan kok, Pak. Nggih, ayo. Alhamdulillah banyak perubahan Pak. Nggih. Alhamdulillah. Ini watuk nih. Nggih Pak. Watuk jan teh. Aku kayak aku itu loh. Kolesterol ya dhuwur. Dhuwur nggih. Penyebab abu ini sing apa Pak? Kolesterol. Kolesterol. Kolesterol Pak. Nggih, Penyebabnya dari makanan Pak. makanan. Kurang gerak. Yang mengandung minyak apa napa? Nggih, kurang gerak, Dek. Oh, kurang gerak Pak. Kurang gerak. Ini jane nggih iso keringetan yo. Nggih. Nggih. Ini kan lorong. Jadi Bro, jadi itu perapatan gerak terus gimana? Nggih jenengan Mbak iki. Paru-parunya saya Pak. Saya Dia nanti kan puskesmasnya mulai Pak. nggih. Juga berapa paru misalnya yang Bali malih. Waktu itu nomor satu kenapa? Paru-paru ini abu barangan pengaruh ke paru-paru barang ini. Iya. Mbak ini. Iya. Nggih. Paru-paru juga kenal terapi ini paru-paru ini normal nggih. Iya. Puskesmasnya 6 bulan Pak. Nggih. Dia ngelakuin obat itu langsung ngaku Pak. Nggih. Gulanya Pak aman ya? Ya. Aku ini beberapa paru barang bisa kamu pengaruh. Nggih. Itu kurang gerak. Teman pun buat kan kenane Kak. Wis aja barang wis terus. Nggih Pak, mriki nek kok Cet. Pak. Kayak orang mulai ke rumah sakit aja. Dia itu pisahan pusat Pak. Nggih. Sebat-sebat itu gak lancar
Gue sakit kempes Mas nggih. Sakit. Nek paru-paru ini sakit normal nggih, kempes Mas. Nggih. Buat dulu Pak. Iya Pak. Iya. Mbak Sen ya. Iya Pak.